हेलो गाइस, द एमिनेंस इन शैडो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिड एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है ताकि ज़ेनोन से उसकी एंगेजमेंट खत्म हो जाए। फिर एलेक्सिया को कोई किडनैप कर लेता है और सभी का शक सिड पर होता है क्योंकि वो ही एलेक्सा से आखिरी बार मिला था। दूसरी जगह एलेक्सिया प्रिजन में मैजिकल चेन से बंधी हुई है और वो सोचती है कि आखिर उसको किडनैप करने वाला कौन है। वो सोचती है क्या ये काम सिड का है, लेकिन फिर वो एक डिफॉर्म क्रीचर को देखती है जिस पर डीमन लॉर्ड ने कर्स लगाया है, जिससे वो दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक क्रेजी साइंटिस्ट अंदर आता है और रिवील करता है कि अब उसके पास रॉयल ब्लड है। वो जल्दी से एलेक्सिया का ब्लड सिरिंज से ले लेता है और एलेक्सिया उससे इसके इस्तेमाल के बारे में पूछती है तो वो क्रेजी साइंटिस्ट बताता है कि तुम्हारा ब्लड डीमन ब्लड है और इसे यूज करके मैं इस मॉडर्न डे में डीमन को रिजरेक्ट करने वाला हूँ। दूसरी जगह सिड के कपड़े उतार कर उससे एलेक्सिया की लोकेशन जानने के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि सिड को कोई फिजिकल पेन नहीं होता, लेकिन वो अपनी जान की भीख मांगता है ताकि वो अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर के रोल को कंटिन्यू रख सके। इस बीच क्रेजी साइंटिस्ट एलेक्सिया के रॉयल ब्लड को निकालता रहता है जिसकी वजह से वो बेहद कमजोर हो जाती है, लेकिन एलेक्सिया हार नहीं मानती। वो उस क्रेजी साइंटिस्ट को गुस्से दिलाने की कोशिश करती है जिससे वो गुस्से में आकर उस क्रीचर को लात मारता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, और फिर एलेक्सिया को कुछ खिलाता है जिससे उसका ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाए। अगली सुबह प्रिंसेस आयरस अपने ऑफिस में ज़ेनोन को बुलाती है और उसे एलेक्सिया को ढूंढने के लिए उसके एफर्ट्स की तारीफ करती है। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी एलेक्सिया को बचाना है और पूछती है कि क्या सिड इस काबिल है कि वो मेरी बहन को किडनैप कर सके, क्योंकि उसके स्किल लेवल को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो ज़ेनोन को सिड को रिहा करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो उस पर अभी भी अपनी नजर रखेंगे क्योंकि वो अभी भी एक सस्पेक्ट है। वो कहती है मेरी बहन किडनैप है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक्सप्लेन करती है कि वो पावरलेस है क्योंकि काउंसिल को लगता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट मैं हो सकती हूँ। वो ज़ेनोन से कहती है कि वो एकेडमी में ऑर्डर को मेंटेन करने में उसकी मदद करे। जब वो बातें कर रहे होते हैं, क्लेयर स्कूल के ग्राउंड में गुस्से में चिल्ला रही होती है। वो अपने भाई को रिहा करने की डिमांड करती है और कहती है वो बहुत डल और वीक है प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे अपने डोम में जाने के लिए कहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद आयरस एलेक्सिया के बारे में सोचती है जो कि अब बहुत बुरी हालत में है क्योंकि वो क्रेजी डॉक्टर उसका ब्लड निकालता जा रहा है अपने इवल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उसी दिन सिड को जेल से रिहा करके बिना कपड़ों के सड़क पर फेंक दिया जाता है। ट्रेन में जाते हुए सिड सोचता है कि वो अपने जख्मों को इंस्टेंटली हील कर सकता है, लेकिन ये एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं होगा। ट्रेन में दो लोग काफी देर से सिड को देख रहे होते हैं। ट्रेन से उतरकर वो लोग सिड का पीछा करते हैं। तभी एक लड़की सिड के पास से गुजरती है और उन दोनों को मार देती है। घर पहुंचकर सिड अल्फा को वहां पर देखता है। सिड कहता है कि बहुत टाइम हो गया है हमें मिले हुए और मेरे ख्याल में इस बार बेटा की ड्यूटी थी पर्सनल असिस्टेंट बनने की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अल्फा बताती है कि मुझे एक फोन कॉल आया था इसलिए मैं वापस आ गई। वो उसे बताती है कि वो कल्ट को ढूंढने में बहुत क्लोज पहुंच गए हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन वो अभी भी कल्ट से वीक है। अल्फा फिर सिड को बताती है कि प्रिंसेस एलेक्सिया की किडनैपिंग के पीछे कल्ट है और नाइट सिड को किडनैपिंग के लिए ब्लेम करेगी क्योंकि वो कल्ट के लिए काम करते हैं। तो सिड कहता है मतलब एलेक्सिया अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्हें उसके रॉयल ब्लड की जरूरत है और अगर वो मर गई तो वो उसका ब्लड नहीं निकाल सकेंगे। अल्फा उसे बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें हम पर ट्रस्ट करना होगा। अल्फा उसे समझाती है कि अभी तुम थोड़े दिनों के लिए कुछ ना करो, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। जाते वक्त अल्फा उससे पूछती है कि वो सोल्जर जो तुम्हारा इंटरोगेशन कर रहे थे क्या उनको मैं खत्म कर दूं? जिस पर सिड कहता है कि वो दोनों तो सिर्फ अपनी ड्यूटीज कर रहे थे और उन्हें सजा नहीं बल्कि उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा डिसीजन बदल जाए तो मुझे बता देना। फिर वो कहती है डेल्टा भी यहाँ पर है क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रही थी। ये सुन
سن کر سد بہت شوق ہو جاتا ہے۔ اسی رات سد ڈیلٹا سے ملتا ہے جو اسے انفارم کرتی ہے کہ انہوں نے 114 ممبرز کو بیٹل کے لیے ریڈی کر لیا ہے، جس پر سد حیران ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ آرگنائزیشن اتنی گرو کر چکی ہے۔ ڈیلٹا ایکسپلین کرتی ہے کہ پلان یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ اٹیک کریں گے ڈیابلوس کلٹ کے ہائیڈ آؤٹس پر جو کہ کیپٹل کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور سیم ٹائم پر وہ الیکسیا کو سرچ کریں گے اور اسے گھر واپس لے آئیں گے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ گاما اس مشن کو انچارج کرے گی، جبکہ الفا بیٹل میں ٹروپس کو لے کر آگے لیڈ کرے گی، لیکن سد ان کے پلان کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات ہی پوری دنیا ہمیں جان جائے گی۔ باہر سد ان 2 سولجر سے ملتا ہے جنہوں نے اسے ٹارچر کیا تھا، لیکن وہ انہیں بری طریقے سے مار ڈالتا ہے اور تبھی انہیں ایک بلاسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو سد کہتا ہے یہ ضرور ڈیلٹا ہوگی۔ دوسری جگہ ایک نائٹ آئرس کو بتاتا ہے کہ سٹی میں 8 الگ الگ لوکیشن پر اٹیک ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک آرگنائزیشن ہے، تو آئرس اسے آرڈر دیتی ہے کہ ساری سیکیورٹی ٹیم کو اسکول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے اور میں خود فرنٹ لائن پر جاؤں گی، جس کے بعد ہمیں اس کریزی ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے۔ اسے بھی دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ویپن کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ ابھی صرف ایک پروٹوٹائپ ہے۔ وہ اس کرسڈ کریچر میں الیکسیا کا بلڈ انجیکٹ کرتا ہے۔ الیکسیا اسے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے۔ اس کریچر کے اندر بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے اور وہ اس سائنٹسٹ کو اپنے بلیڈ سے مار دیتا ہے اور الیکسیا کے چینز کو توڑ دیتا ہے۔ اپنی پاورز کو کنٹرول نہ کرنے پر وہ کریچر سائز میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بلڈنگ توڑ کر باہر اسٹریٹ میں آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس بیچ الیکسیا ایگزٹ کی طرف جاتی ہے اور راستے میں اسے زینون ملتا ہے جو ریویل کرتا ہے کہ اس کے کڈنیپنگ کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا اور وہ سائنٹسٹ اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ الیکسیا یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی اسے اس سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن زینون ریویل کرتا ہے کہ ابھی میرے پاس تمہارا بلڈ ہے اور اس کریزی سائنٹسٹ کی ریسرچ بھی، جس سے راؤنڈ میں مجھے 12 سیٹ مل جائے گی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں آئرس کے بلڈ کو لینا پسند کرتا کیونکہ وہ سٹرونگ ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہی سیٹل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر الیکسیا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سورڈ نکال کر زینون سے لڑنے لگتی ہے، لیکن وہ اس کی ٹیکنیکس کا مذاق اڑاتا ہے، جس کے بعد الیکسیا اپنی اسپیشل ٹیکنیک کو یوز کرتی ہے جس سے زینون کے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن وہ اسے آسانی کے ساتھ ناک آؤٹ کر کے زمین پر گرا دیتا ہے اور ویک ہونے پر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن تبھی سد وقت پر پہنچ جاتا ہے اور الیکسیا کو سرپرائز کر دیتا ہے۔ وہ زینون سے لڑنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور اپنی ٹرو آئیڈینٹی کو ریویل کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے میں ہوں شیڈو، جو کہ شیڈو میں گھومتا ہے شیڈو کو ہنٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔